अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा पूरा वीकली प्रोग्राम जो कि 17 से लेके 23 जनवरी तक होगा। 17 से 23 तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पूरे हफ्ते में आसमानी कौंसल के ऊपर बनने वाली बहुत अहम सितारों की नशिस्त है, जिनको हम लोग हर ज़ोडिक साइन के एतबार से ज़रूर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो एहतियात होगी उसमें आप लोगों को इल्म है कि मैं आपको सदका भी गाइड करता हूं और एहतियाती तदाबीर में। लेकिन इस पूरे वीक में सबसे पहले हम लोग इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता सिर्फ और सिर्फ एक मिलाद मसूद आ रहा है, और जो कि बहुत ही खुशबख्त और रूहानी दिन होगा, क्योंकि ये वीकेंड के ऊपर जाके आएगा। जब वीकेंड आएगा और ये मिलाद मसूद इस्लामी डेट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल वीकेंड की डेट के ऊपर आ रहा है, और ये मिलाद मसूद है खतून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। बहुत ही मुबारक दिन है और उम्मीद है कि ये पूरे हफ्ते की सादतें रूहानी तौर के ऊपर आप लोगों को मिलती रहेंगी और आप लोग इसको समेट भी सकते हैं। गो के मिलाद बिल्कुल इख्तिताम में है, लेकिन ये पूरा ही हफ्ता रूहानी एतबार से बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंशाल्लाह हो सकता है। तो आइए देखते हैं प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक आप लोगों के ज़ोडिक साइंस क्या कहते हैं। एरीज बुर्ज हुमल, एरीज वालों को ये पूरा जो वीक है, इस पूरे वीक में देखा जाए तो आप लोगों का खुद एतमादी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहता हुआ नजर आएगा। आप लोगों की माली तौर के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पुरसुकून होंगी, बेहतर होंगी, अखराजात कम होते हुए नजर आते हैं। फाइनेंशियल तौर के ऊपर चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, स्पेशली ऐसे अफराद की जो कि ट्रेडिंग से लिंकअप हैं, जो कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर से लिंकअप हैं। ऐसे लोगों की काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामला इंशाल्लाह फलते फूलते नजर आएंगे। अखराजात में कमी है, हल्का हिबाब में कुछ नए लोग शामिल होंगे जो कि काफ़ी हद तक मुखलिस साबित होते हैं, कि आप लोगों को काफ़ी हद तक रुके हुए कामों में इंशाल्लाह आसानी और बहाली देखनी नसीब होगी। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखा जाए आप लोगों के लिए ज़ाती बिजनेस अगर कर रहे हैं तो तब भी चीज़ें बहुत खुशबख्त हैं कि कुछ नए मुआहिदे हो सकते हैं, नए एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कुछ नई चीज़ें शुरू रहती हुई नजर आएंगी। रुतबा और इज्जत वकार में इजाफा भी मुमकिन तौर पर रहेगा। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखें तो मुश्तरका तौर के ऊपर जितने भी मामला हैं उनमें कुछ नए अहद, तजदीद, कुछ रिफॉर्म्स रहती हुई नजर आती हैं, और यही सूरत हाल अज़दवाजी ज़िंदगी में भी होगी कि अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ गलत फहमियों का खात्मा और कुछ तजदीद मरासम और कुछ नए मोहब्बत भरे रिश्ते की इब्तदा आप लोग करते हुए नजर आते हैं। प्रॉब्लम्स का खात्मा मुमकिनात में से रहेगा। खानगी अफराद की फेवरेट्स के लिए इस हफ्ते की इब्तदा के पहले 3 दिन बहुत खूबसूरत हैं कि आप लोगों को उनकी भरपूर फेवर मिलती हुई नजर आती हैं, चीज़ें खुशबख्त होंगी। इसके साथ साथ पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों के लिए बेसिकली जो सदका निकलता है वो सदका आप लोग देंगे मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। टॉरस बुर्ज सौर, और आप लोगों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों का थोड़ा सा अपने फैसलों को नजरसानी करके गुजारने का है। जो भी फैसला कर रहे हो, जो भी चीज़ आप लोग फाइनलाइज करना चाहते हैं, एक दफ़ा आप लोगों को पहले से थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर तौर पर प्लान आउट कर लेना है, और फिर जब चीज़ें फाइनल करने की पोजीशन पे आ जाएं तो एक दफ़ा नजरसानी ज़रूर करें। आमदनी के एतबार से ये पूरा ही वीक आप लोगों के लिए काफ़ी खुशबख्त नज़र आता है कि रुके हुए पैसे कोशिश करने से मिल सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों का मजहब, रूहानियत, फलाही काम या फिर बिरून मुल्क इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग या फिर बिरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश के ऊपर अमल करने के भी काफ़ी हद तक अच्छे चांसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ ही पूरे वीक में आप लोगों को बेसिकली सोशली तौर के ऊपर काफ़ी एक्टिव फील किया जाएगा। आप लोग काफ़ी हद तक मुतहरिक होंगे, कुछ नए नए दोस्त बना सकते हैं, कुछ नए अफराद आपके हल्का अहबाब में शामिल होंगे। आप लोगों का सफ़र जो है बिरून मुल्क ख्वाहिश या कोशिश, उसमें भी कामयाबी इंशाल्लाह मुमकिनात में से नज़र आती है। इसके अलावा आप लोगों के जो खानगी प्रॉब्लम चल रहे हैं, या आप लोगों के जो विरासती हैं या ज़मीन जायदाद के कोई भी प्रॉब्लम्स अगर कोर्ट कचहरी या कानूनी तौर के ऊपर चल रहे हैं, उनको पंचायती सूरत में हल करने के बारे में भी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल रह सकेंगी। ये पूरा वीक आप लोगों के इज्जत वकार रुतबे के अलावा जो ज़ाती बिजनेस है जो आप खुद से इंडिपेंडेंटली तौर के ऊपर कर रहे हैं, उसमें कुछ नई चीज़ों को शुरू करने के एतबार से भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी खूबसूरत है। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। जमनाए बुर्ज जोज़ा, मुझे जैसा आप लोगों को ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का ये पूरा ही वीक थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र आते हैं आप लोगों के फैसलों में। आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी खामियां रह सकती हैं। आप लोग हालात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तस्वीर का सिर्फ दूसरा रुख देखने की ज़रूरत है। तो एक दफ़ा जो भी आप चीज़ें फाइनल कर रहे हैं, रुक के एक दफ़ा थोड़ा सा दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना और उसके बाद फिर फाइनल करना आप लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो इब्तिदा के पहले 2 दिन आप लोगों के आमदन के एतबार से भी थोड़े से एहतियात तलब है। एक्सपेंसेस इंक्रीज कर सकते हैं बिला वजह के,
یا تو شہانہ مزاجی کی وجہ سے یا پھر کچھ ایک دم سے اچانک کچھ ضرورت پیش آتی ہوئی نظر آتی ہے، تو پہلے 2 دنوں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو فائنینشلی طور کے اوپر میرٹس کو پلان آؤٹ کر لینا چاہیے. اس سے اگلے جو پورا ویک ہے وہ مالی طور کے اوپر کافی بہتر رہے گا. یہ پورے ویک میں سفر جب بھی کریں، سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں، سواری کو لازمی چیک کریں. اپنے ایسے ریلیشنز جو کہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو بہتر طور کے اوپر سمیٹنے کی یا سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا تجدید کا مرحلہ شروع کرنے کی ضرورت ہے، جس میں پہل آپ کی طرف سے ہوگی لیکن رسپانس آپ کو دوسروں سے بہت اچھا ملے گا. خانگی خوشگواری رہتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ لوگ سواری کو سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی کی سیل پرچیز یا کوئی ڈیلنگز کر رہے ہیں تو اس میں بھی حد درجے احتیاط اور ڈاکومنٹیشنز کو اچھی طرح چیک لازمی کریں. معاملات محبت میں خوش بختی، ازدواجی زندگی میں کافی حد تک چیزیں مثبت. اس کے علاوہ مشترکہ مفادات کے کاموں میں آپ لوگوں کا عزت اور رتبے میں اضافہ. آپ لوگوں کا نصیب یاوری کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس وجہ سے چھوٹی چھوٹی پرابلمز جو روزمرہ سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ آٹومیٹکلی طور کے پر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. کینسر برج سرطان. برج سرطان آپ لوگوں کا یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگ کافی حد تک اس ویک کو بڑے پرجوش طریقے سے شروع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنے حسب منشا چیزوں کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے آپ لوگ جد و جہد اور کوششیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہلکا احباب گرو کرے گا. متعدد طور کے اوپر آپ لوگ کسی تقاریب کا حصہ ہو سکتے ہیں یا پھر کسی تقریب کو خود سے انعقاد بھی کر سکتے ہیں. خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا کوشش جو ہے وہ بھی رہ پائے گی. آمدنی کے اعتبار سے یہ ویک اتنا زیادہ پرابلمٹک نہیں ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ پارٹنرشپ میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں یا پھر اپنی ملازمت میں اگر آپ لوگ انکریمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے فیوریبل ہوں گی. آپ لوگوں کا یہ پورا ویک دیکھا جائے سفر کے اعتبار سے خوش بخت. آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ بہن بھائی یا عزیز و اقارب کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں کسی بھی جوائنٹ وینچرز میں، تو وہاں پہ بھی فوائد انشاءاللہ یقینی طور کے پر رہ پائیں گے. ایسے لوگ جو کہ کسی کو شادی کا پیغام بھجوانا چاہ رہے ہیں یا پھر اپنی شادی کے اعتبار سے چیزوں کو آپ لوگوں نے فائنلائز کرنا ہے، اظہار محبت کرنا ہے، تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے خوش بخت ہیں. خانگی ماحول کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو اضافی توجہ کی ضرورت ہے. خانگی ماحول میں کچھ فیصلوں کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو دوبارہ سے نظر ثانی لازمی کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ گھر کی تعمیر، تزئین و آرائش میں اپنے بجٹ کا ضرور احساس کریں اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہتر طور کے اوپر پلان آؤٹ کریں. اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا وراثتی طور کے اوپر جتنے بھی پرابلمس ہیں کوشش کرنے سے پنچایتی طور کے اوپر سلجھ سکتے ہیں. ذاتی بزنس یا کریئر میں کچھ نئی اور جلد بازی میں کی گئی اقدامات کو روکیں اور جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں صرف ان کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا وقت اضافی دینا ہے تاکہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو معاملات آپ کے لیے وہیں پہ خوش بخت ہو جائیں گے. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ. لیو برج اسد. برج اسد آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر انالائز کیا جائے تو تھوڑا سا اپنی خود اعتمادی کو آپ لوگوں کو بیلنس کرنا ہے، کیونکہ خود اعتمادی میں زیادتی کی بنیاد کے اوپر اوور کانفیڈنس کی وجہ سے آپ لوگ تھوڑا سا چیزوں کو غلط نظریے سے جج کر سکتے ہیں یا جلد بازی میں یا پھر سمجھتے بوجھتے بھی کچھ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جس سے بعد میں آپ کو تھوڑا سا پچھتانا پڑے یا پھر مالی طور کے اوپر نقصان ہو جائے. تو تھوڑا سا اپنے اعتماد کو، اپنے کانفیڈنس کو بیلنس رکھ کے چلیں، تھوڑا سا اوور کانفیڈنس سے بچ جائیں. اور اگر کسی چیز کو آپ کو ری ویریفیکیشن کرنا ہے یا دوبارہ سے ری چیک کرنا ہے تو اس میں قطعی طور کے اوپر آپ کے شان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. آپ اس کو ضرور دوبارہ سے چیک کریں اور پھر اس کو فائنل کریں. آمدنی کے اعتبار سے یہ ویک تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے پلاننگز کا حامل ہے. ایون کہ آپ لوگوں کے ہلکا احباب سے جڑی ہوئی خواہشات ان کو بھی تھوڑا سا حقیقت پسندی میں لازمی رکھیں. بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہونا تب بھی آپ کو وقتی مایوسی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. آپ لوگوں کے پورا ویک دیکھا جائے تو ہمت، حوصلہ، کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے مخلصین کی مشاورت آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات محبت کی بنیاد کے اوپر مزید اور زیادہ پختہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. خانگی ماحول میں خوش بختیاں ہیں، لیکن جب بھی گھر میں کسی اہم موضوع کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے حد درجے بحث سے اوائڈ کرنا ہے. وہی چیز آ جائے گی کہ اوور کانفیڈنٹ بالکل نہیں ہونا. اس کے ساتھ ساتھ پورا ویک دیکھا جائے تو ملازمتی ذمہ داریوں میں کافی حد تک آپ لوگوں کی چیزیں انشاءاللہ خوش بخت ہوں گی. آپ لوگوں کے مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہیں ان میں بحالی ہو سکے گی. آپ کے کمپرومائزز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کے ازدواجی طور کے اوپر اگر کچھ پرابلم چل رہے ہیں تو ان میں آسانیاں آتی ہوئی نظر آئے گی. آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ کورٹ کچہری لٹیگیشنز میں ہیں ان میں بھی کسی تجربہ کار فرد کی شمولیت کی وجہ سے چیزوں میں استحکام آ جائے گا. آپ لوگوں کے ذاتی کریئر میں گرو کرنے کے لیے کچھ اہم مواقع ملیں گے، لیکن گروتھ لازمی کریں، انویسٹمنٹ سے تھوڑا سا روکے رہیں. یہ پورے ویک میں آپ لوگوں کا جو صدقہ ہوگا وہ صدقہ آپ لوگ دیں گے جمعے والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. ورگو برج سوملا.
वो जो जुमला आप लोगों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता मामलात मोहब्बत के अतबार से आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आते हैं। आप लोग अगर साहिब औलाद हैं तो औलाद की ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने में काफ़ी हद तक एक्टिव, मुतहरिक और कोशा हैं। इवन ये हफ्ता इजहार मोहब्बत के अतबार से भी काफ़ी हद तक खुशबख्त है कि दूसरे फ़र्द की तरफ से आपको अच्छा पैगाम सुनने को मिलेगा। आमदनी के अतबार से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स आपकी इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होने जा रही हैं। खानगी माहौल में खुशबख्ती, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी के मामलात में माली फ़वाइद का हसूल, इसके साथ साथ सफ़र जब भी करेंगे तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र होगा। दौरान सफ़र कुछ नए नए तजर्बात, और ये ऐसे तजर्बात होंगे जिनको अपनी ज़िंदगी में आप लोग शामिल करें तो आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाइद भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही पूरा वीक देखा जाए तो आप लोग काफ़ी हद तक हकीकत पसंद भी नज़र आते हैं, हकीकत पसंद भी होंगे और हल्का हिबाब के साथ अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। ख्वाहिशात की रो में बहते हुए कतई तौर के ऊपर कुछ ऐसे फैसले आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं जहां पे आपको कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो जाए या इमोशनली तौर के ऊपर कहीं पे आप लोग थोड़ा सा लो फील करें। ये वीक काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी हद तक ये वीक आप लोगों के लिए खुशबख्त है। ऐसे अफराद के लिए भी जो कि मुलाजमत का हसूल चाहते हैं, तब्दीली मुलाजमत चाहते हैं, ऐसे अफराद भी कोशिश करेंगे तो चीज़ें फेवरेबल हो जाएंगी। इस वीक में आप लोगों को थोड़ा सा अपने शराकती मामलात और अपने अज़दवाजी ज़िंदगी को थोड़ा सा इजाफी तवज्जो और वक्त लाजमी तौर के पर देना चाहिए। इसके साथ साथ पूरे वीक में देखें तो आप लोगों का मजहब, रूहानियत, फलाही कामों में दिलचस्पी के अलावा कोर्ट कचहरी के मामलात में भी ज़रा सी कोशिश से इज्जत और वकार, रुतबे की बहाली नज़र आती है। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज मीज़ान, बुर्ज मीज़ान आप लोगों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोग काफ़ी हद तक खुद एतमाद, पुरएतमाद और इसके साथ साथ पुरउम्मीद नज़र आते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोग ज़िंदगी में करना चाह रहे थे और कहीं पे वो हो नहीं पा रही थी, रुकावट का शिकार थी, चीज़ें बिला वजह प्रॉब्लमाटिक थी। शायद आप दूसरों से कुछ फेवर्स हासिल करना चाह रहे थे और वो भी नहीं मिल पा रही थी। ये हफ्ता आपका इस एतबार से बहुत खूबसूरत है कि जहाँ पे रूहानी बरकतें हैं वहीं पे आप लोगों को दूसरों से फेवर्स भी मिल जाएंगी। आपकी दरीना ख्वाहिशात ज़रा सी कोशिश करने से तकमील पाती हुई नज़र आती हैं। खानगी माहौल में खुशगवारी, खानगी माहौल में फैमिली मेम्बर्स की नज़रों में आपके इज्जत और रुतबे की बहाली, इसके साथ साथ आप लोगों का करियर ग्रो करता हुआ नज़र आता है। करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए मौके भी मिलेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा जो कि माजी में था और हो नहीं पा रही थी, उनमें भी चीज़ें कुछ आप लोग फाइनलाइज करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ पूरा वीक देखें तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ी सी एहतियात करनी है वो ये है कि पैसे का इस्तेमाल बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में मत करें, चाहे वो किसी चीज़ की ख़रीदारी में हो या किसी को कर्ज देना हो या फिर आप लोग किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद फिर आप लोगों ने पैसा खर्च करना है। इसके साथ साथ पूरा वीक देखा जाए तो सवारी के एतबार से काफ़ी पॉजिटिव है। सवारी की तब्दीली ख्वाहिश हो तो तब्दील की जा सकती है। रोमानवी ज़िंदगी में खूबसूरती नज़र आती हुई नज़र आएगी। इवन आप लोगों के रोमानवी ज़िंदगी में जहाँ पर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं वहीं पर कुछ ऐसे अफराद जो कि इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं या फिर शादी के लिए किसी को पैगाम भिजवाना चाहें तो वो भी भिजवा सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस नजर आएंगे। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद की वजह से आप लोग जिस फिक्रमंदी से गुजर रहे थे वो फिक्रमंदी इंशाल्लाह ख़त्म होगी। फिजिकल हेल्थ में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी, लेकिन मुलाजमती जिम्मेदारियां ऑन एंड ऑफ आप लोगों के लिए थोड़ी सी एहतियात की हामिल ज़रूर नज़र आती हैं। स्पेशली अपने को वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं है। मुश्तरका मफादत के कामों में इन्वेस्टमेंट्स का इरादा हो या शुरू करना चाहते हैं या इवन अगर पहले से चल रहे हों तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर फेवर्स आपको डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलेंगी। ये पूरा वीक आप लोगों के लिए पहले 2 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने जो ज़ाती बिजनेस हैं उनमें किसी तब्दीली, रिफॉर्म या किसी एग्रीमेंट से रुक जाना चाहिए, लेकिन बाकी अगले 5 दिनों में अगर आपको एग्रीमेंट से कोई चेंजेस करना चाहते हैं ज़ाती बिजनेस में तो तब चीज़ें काफ़ी फेवरेबल हैं। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब आप लोगों का ये पूरा वीक जज्बाती तौर के ऊपर थोड़ा सा रुकने का है। जल्दबाजी में कतई तौर के ऊपर ना कोई फैसला करें, ना कोई इक़दामात लें। अच्छी तरह सोच समझें, मशवरा करें दूसरों से। आपके जो बुजुर्ग हैं, मुखलिस हैं, उनके साथ एक दफ़ा चीज़ों को फाइनलाइज करें और दूसरों के फैसलों के ऊपर रिलाई करें, वो चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत रहेंगी। ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों का ये पूरा ही वीक जब भी सफ़र होगा, सफ़र आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रो करेगा,
प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाह रहे हैं या सवारी को तब्दील करना चाहते हैं, तो तब भी फाइनेंशियली तौर के ऊपर फ़वाइद आपको डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलेंगे। स्पेशली ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग से लिंकअप है, आप लोगों को भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आमदनी के एतबार से चीज़ें बेहतर देखनी नसीब होंगी। खानगी माहौल में खुशगवारी, फैमिली मेम्बर्स का तावन, इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों का अजीज़ व अकारीब रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा से तजदीद की तरफ लेके जाने का है, क्योंकि उनकी नज़रों में आपका रुतबा ग्रो कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है। तो जब आप तजदीद की तरफ लेके जाएंगे तो आप काफ़ी हद तक उनसे अपर हैंड रहेंगे। इसके साथ देखा जाए तो आप लोगों का ये पूरा ही हफ्ता, आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों में थोड़ा सा आप लोगों को इजाफी तवज्जो की तरफ रहना चाहिए। इवन अगर आप लोगों को मोहब्बत के एतबार से कुछ ख्वाब दिखाए जा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच ज़रूर रखें। फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट, इसके साथ साथ मुलाजमती जिम्मेदारियों में काफ़ी एक्टिव व मुतहर्रिक, मुश्तरका तौर के ऊपर जितने भी काम हैं उनमें रुकावटों का खात्मा, स्पेशली हासिद किस्म के जितने लोग हैं उनका मुश्तरका मफादत के कामों में काफ़ी हद तक आप लोग हदबंदी कर सकेंगे। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना सदका देंगे, सदका आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। सेजिटेरियंस, बुर्ज कौस आप लोगों के लिए पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोग काफ़ी हद तक एक तो नज़र बद के असरात से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है और वो है आपके एक्सपेंसेस, आप लोगों के अखराजात को थोड़ा सा मैनेज करें तो आमदनी के एतबार से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों का ये पूरा वीक काफ़ी हद तक खूबसूरत नज़र आता है इस एतबार से कि आप लोगों के सोच में पॉजिटिविटी है, आप लोगों की सोच में वसत है, आप लोगों की पर्सनालिटी में और सोच में आप लोगों की तख्लीक है। आप लोग हर काम में खूबसूरती को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, काम के निखार को, चीज़ों को प्रेजेंट करने में। इवन खतून खाना भी हैं तो तब भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते हुए हर चीज़ में एक इनफरादियत और एक अछूतापन नज़र आएगा जो कि दूसरे अफराद आपकी तख्लीक को सराह सकेंगे। आप लोगों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए तो सफ़र जब भी करेंगे आप लोगों के फाइनेंशियली तौर के ऊपर फेवर्स का हामिल होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को फेवर्स मिलती हुई नजर आती हैं अपने बहन भाइयों के साथ, अजीज़ व अकारिब के साथ। अगर उनके साथ मिलकर आप लोग को पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो तब ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी खूबसूरत रहेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखें, खानगी माहौल में खूबसूरती लेकिन सवारी को तब्दील करने का इरादा हो या घर की तज़ीन और आराइश का इरादा हो तो थोड़ा सा चीज़ों को एक दफ़ा आप लोग रीवेरिफिकेशन ज़रूर करें। चीज़ों को लाजमी और स्पेशली जो रेट्स आपको मिल रहे हैं उनको लाजमी तौर के ऊपर दोबारा से क्रॉस चेक करें ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर और बचत की सूरत में हो सकें। इसके साथ साथ पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों को खानगी माहौल में खुशगवारी देखनी नसीब होगी, गलत फहमियों का इज़ाला मुमकिनात में से रहेगा। आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी जितनी है एहतियात की हामिल नज़र आती है। स्टिल इस वीक में भी आप लोग अगर साहिब औलाद हैं, औलाद से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं वो आप लोगों के लिए थोड़े से इजाफी तवज्जो के हामिल नज़र आते हैं। फिजिकल हेल्थ में तो इंप्रूवमेंट है, आप लोगों को मुलाजमती मामलात में भी बेहतरी है, आप लोगों के मुश्तरका तौर के ऊपर जितने काम हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियली तौर के ऊपर फेवर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इवन ज़ाती बिजनेस में भी जहाँ पे चीज़ें रुकावट का शिकार थी वो इंशाल्लाह जारी हो जाएंगी। लेकिन कोर्ट कचहरी के जितने भी मामलात हैं उनमें मज़ीद पैसा इन्वॉल्व करने की बजाय थोड़ा सा वक्त जो है उसको शामिल करें तो मामलात ज़िंदगी आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे लिटिगेशंस के एतबार से भी। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोग का रहेगा। मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो कुछ नए आइडियाज़, सोच में मुस्बत पहलू, इवन आप लोग काफ़ी कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव नजर आते हैं। आप लोगों की कन्विंसिंग पावर काफ़ी हद तक इंशाल्लाह एक बेहतर तौर के ऊपर निखरती हुई नजर आएगी कि दूसरे अफराद को आप अपनी बातों के सहर में जकड़ने की कैपेबिलिटी रखे हुए नजर आता है। एक लीडरशिप रोल आप लोग प्ले करते हुए नजर आएंगे, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मसाइल को हल करने के लिए बल्कि आपसे जुड़े हुए जितने दूसरे लोग हैं उनको भी आप लोग काफ़ी हद तक फैज़मंद करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ एक पूरा वीक देखा जाए आमदनी के एतबार से चीज़ें काफ़ी खूबसूरत हैं। इवन फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ ग्रोथ भी मुमकिन तौर के ऊपर होगी कि माजी में जो इक़दाम हुए, माजी में जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की, उनकी फाइनेंशियली तौर के ऊपर फेवर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। सफ़र का इरादा बनेगा तो सफ़र आप लोगों को आमदनी के एतबार से काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप लोग बहन भाई या अजीज़ व अकारिब के साथ मिल के अगर कोई मुश्तरका तौर के ऊपर काम कर रहे हैं तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए फेवरेबल हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग एनालाइज करें तो आप लोगों के खानगी माहौल में खूबसूरती इस सेंस में आती हुई नजर आती है कि आपके वो ख्वाब या वो ख्वाहिशात जो कि फैमिली मेम्बर के साथ लिंकअप थी वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। उनकी तरफ से फेवर्स का मिलना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह रूहानी बरकत का सबब बनेगा। इस पूरे वीक में आप लोगों की मोहब्बत के एतबार से जो हसासियत है उसको कम करने के लिए या आपकी रोमानवी ज़िंदगी में जो हासद किस्म के लोग हैं उनको कहीं या कहीं रोकने के लिए, उनकी हद बंदी करने के लिए आप लोग शुरुआत करते हुए नजर आते हैं और उसमें कामयाब भी रहेंगे।
لیکن اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کو تھوڑا سا احتیاط سٹل چاہیے ہوگی. فزیکل ہیلتھ میں امپروومنٹ، آپ لوگوں کی ملازمتی معاملات میں کافی حد تک خوبصورتی، مشترکہ مفادات کے کاموں میں کافی حد تک انشاءاللہ بہتری، ایون کچھ نئے معاملات شروع کرنے کے بارے میں بھی ایگریمنٹس ممکنات میں سے رہیں گے. لیکن آپ لوگوں کا جو ذاتی بزنس ہے، ذاتی بزنس میں جیسی چیزیں چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از ویسے ہی چلنے دیں. کچھ رد و بدل کریں گے تو ممکنہ طور کے اوپر کچھ اخراجات انکریز ہو سکتا ہے. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. ایکویریس برج الدلو، ایکویریس آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر ہم لوگ انالائز کریں تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کی سوچ میں کافی حد تک وسعت نظر آتی ہے. آپ لوگ دوسروں کی غلطیوں کے اوپر ان کو معاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دوسروں کی غلطیوں کا ازالہ بھی ممکنات میں سے کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ دوسروں کی غلطیوں کے باوجود ان کی زندگیوں میں درپیش جو پرابلمز ہیں اس کے لیے ان کو کوئی اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں، عملی طور کے اوپر ان کی کچھ خدمت بھی کر دیں. کافی حد تک یہ ویک آپ لوگ مذہب، روحانیت، فلاحی کام اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے گزاریں گے. اس پورے ویک میں آپ لوگوں کو آمدنی کے اعتبار سے چیزیں بھی خوبصورت دیکھنی نصیب ہوں گی. آپ لوگوں کی فائنینشلی طور کے اوپر جہاں پہ چیزیں رکاوٹ کا شکار تھیں وہ انشاءاللہ سہل اور آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو صرف اور صرف ازدواجی زندگی، مشترکہ مفادات کے کام، آپ کی ملازمت سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں یا ذمہ داریاں ہیں یا پھر کو ورکر کے ساتھ آپ کے جو روابط ہیں یا توقعات ہیں ان کو تھوڑا سا حقیقت پسندی کے اوپر رکھنا. اس کے علاوہ یہ پورے ویک میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف اپنے ایسے معاملہ جو کہ ٹریڈنگ سے لنک اپ ہیں، کورٹ کچہری سے لنک اپ ہیں یا پھر دور دراز کے شہر یا دوسرے ملک سے لنک اپ ہیں، ایسی چیزوں کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو احتیاط دینے کی ضرورت ہے. ادروائز باقی پورا ویک آپ لوگوں کی سوچ میں وسعت اور خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر ہر طرح کے معاملات میں آسانیاں رہ سکیں گی. آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں خوبصورتی آ سکتی ہے. آپ لوگوں کے فیملی ممبرز کی طرف سے خواہشات کا پورا ہونا، ان کے ساتھ اپنے مراسم کو ٹھیک کرنا یا آپ کے حلقہ احباب میں گروتھ آنا آپ لوگوں کو سوشلی طور کے اوپر کافی حد تک ایکٹیو و متحرک بھی بنا سکتی ہے. اس پورے ویک میں آپ لوگوں کو عزیز و اقارب کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے عزت ممکنہ طور کے اوپر ملتی ہوئی نظر آتی ہے اور ممکنہ طور پہ عزت کی گروتھ بھی نظر آئے گی. آپ لوگوں کے ذاتی بزنس کے اعتبار سے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں آپ لوگ کافی بہتر پلاننگز کی صورت میں ان مشکلات کو کنٹرول کرنے کے اوپر کافی حد تک کامیاب نظر آئیں گے. تو آپ لوگوں کا ذاتی بزنس گرو کرے گا اور ذاتی بزنس میں آپ لوگ جن افراد کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی فیورز انشاءاللہ ممکنات میں سے ملنا شروع ہو جائیں گی. اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنی محبت سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو سینسٹیو اگر دیکھنے کو مل رہا ہے تو خاموشی اختیار کر لینا اور بلا وجہ کی ناراضگی یا بلا وجہ کا کمیونیکیشن گیپ لے آنا اس سے رکنا چاہیے. کمیونیکیشن گیپ آپ لوگوں کی رومانوی زندگی میں پرابلمز بھی کریٹ کر سکتا ہے، اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے جڑے ہوئے معاملات میں بھی پرابلمز کی انڈیکیشنز موجود ہیں. اگر آپ لوگوں کا بات چیت میں کمیونیکیشن گیپ رہ رہا ہے اس کو حد درجے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا. پائسز برج حوت، پائسز آپ لوگوں کو یہ پورا ویک اگر انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کی زندگی میں حاسدین کافی حد تک انشاءاللہ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایون آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے معاملات جو کہ بلا وجہ ذہنی طور کے اوپر آپ کو پرابلم کریٹ کروا رہے تھے یا آمدنی کے اعتبار سے بلا وجہ آپ لوگ پریشان تھے، چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ آسانیوں کی طرف بڑھیں گی. اس کے ساتھ ہی پورا ویک دیکھا جائے تو سفر جب بھی کریں گے آپ لوگوں کے لیے عزت اور رتبے میں اضافہ ہوگا. کچھ نئے افراد زندگی میں شامل ہوں گے. درینہ خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں سے معاونت اختیار کرنی پڑے گی. سوشلی طور کے اوپر کچھ ایکٹیویٹیز آپ کی زندگی میں شامل ہیں جو کہ آپ کے لنکس کو گرو کرے گی. اس کے ساتھ پورا ویک دیکھیں تو آپ کی زندگی میں ایکسپینسز کی کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آمدنی کے آٹومیٹکلی طور کے اوپر فکر مندی کو نہ صرف ختم کرے گی بلکہ جو سیونگز آپ کے پاس رک نہیں رہی تھیں رکنا شروع ہو جائیں گی. سفر کا ارادہ جب بھی بنے گا آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ چیزیں خوبصورت ہوں گی. سفر سے آپ لوگوں کو زندگی میں کچھ نئے تجربات شامل رہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی پریکٹیکلٹیز کے حوالے سے بھی اور کچھ رشتوں کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر چینج ہوں گے. خانگی ماحول کو دیکھا جائے تو خانگی ماحول میں کافی حد تک خوبصورتی نظر آتی ہے کہ فیملی ممبرز کی خواہشات کے مطابق چیزیں انجام ہوں گی تو خانگی ماحول میں خوشگواری ہوگی. گھریلو معاملات میں، یہ گھر کی تعمیر میں، یہ گھر کی کچھ تزئین و آرائش میں آپ کی جو خواہشات تھیں وہ قدرے کافی حد تک انشاءاللہ آپ لوگ فلفل کریں گے. اس کے ساتھ ہی پورا ویک دیکھا جائے تو اظہار محبت یا محبت کے معاملات میں درپیش پرابلمز کا خاتمہ یا پھر اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں اور اولاد کی فکر مندی آپ کو لاحق تھی
اس کا خاتمہ ہونے سے ذہنی طور کے اوپر پرسکون رہیں گے. فزیکل ہیلتھ میں بہتری نظر آتی ہے. ملازمتی ذمہ داریوں میں کافی حد تک چیزیں انشاءاللہ پازیٹیو ہیں. آپ لوگ پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بھی کافی حد تک خوبصورتی ہے, اور شریک حیات کی طرف سے خواہشات کا جو سلسلہ تھا وہ کہیں پہ تھمنا شروع ہو جائے گا, جو کہ آپ کو کچھ ذہنی سکون دے گا. اس کے زیادہ کورٹ کچہری لٹیگیشن کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بحث و تکرار اور جلد بازی کے فیصلوں سے تھوڑا سا رکنا چاہیے. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. مجھے امید ہے کہ میرے آج کے اس ویکلی پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا. اگر آپ لوگ مجھے پرسنلی طور کے اوپر ملنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کانٹیکٹ کر کے مجھے پرسنلی طور کے اوپر آپ لوگ مل سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.